أن لا إله إلا الله. Mu minsi iheze Network yaradushikirije amasinema abiri yerekana uburyo bubiri budasa bwo kwegera idini rya Islam. Ubwa mbere ni ingendo n'ivyiyumviro vyaranze Patiri Christian de Charge, umukuru w'umubano w'abamonaki baba Cistercienne waba Itiberine mu misozi ya Atlas muri Algeria. Uyo mumonaki ari mu bantu bitwararitse gose kwegera idini rya Islam, yiciwe hamwe n'abagenzi biwe batandatu muri 1996. Iyindi nzira yo kwegera idini rya Islam twayibonye mu ngendo y'umupasitori wo mu Buholandi, umuvugabutumwa bise umudandaza w'amagendo w'Imana. Frère André amaze imyaka irenga 40 aja hirya no hino kuremesha bene wabo b'abakristu baturubitswe mu ntara z'Abisilamu zo mu buseruko bwo hagati na hagati, atakindi kimuraza ishinga atari kumenyesha ijambo ry'Imana. Ivyo vyakozwe na Christian de Charge na Frère André bidutuma twibaza ibibazo bikomakomeye vy'ingene amadini yo kwegerana akamenyana. Ico ni gikorwa n'ubu kiguma gikeneye abo ciga neza. Nico gituma muri sinema igira gatatu iserura ibibazo biterwa n'idini rya Islam twashikiriye Patiri Etienne Veteux. Yaranonosoye ivyigwa vya filozofiya kandi n'umuhinga mu bumenyi bwa teolojiya. Etienne ari mu muryango wa Chemin Neuf, aradusigurira bimwe bimwe mu vyiyumviro inama nkuru ya Vatikano ya kabiri yemeje mu vyoranga imigenderanire amadini yogiriranira. Toutes les confessions chrétiennes n'ont pas la même position. Amashengero yose yemera Kristo ntabona kumwe ikibazo cerekeye yandi madini. Ariko jewe ngira mfatire cane cane ku nama nkuru ya Vatikano ya kabiri kuko yegeranije mu buryo butomoye inyigisho duhanirako n'ayandi mashengero atari make y'abakristo. Un certain nombre d'autres confessions et d'autres églises chrétiennes. La première question que la théologie chrétienne... Ikibazo ca mbere abakristo b'abahinga mu vyo kumenya Imana bibaza ku yandi madini ni ukumenya ko bishoboka ko umuntu akizwa atari mu idini ry'abakristo. Ubutari umukristo arashobora gushikira urukiza. On a probablement en tête cette phrase célèbre qui date... Ngira ngo turibuka ijambo rizwi cane ry'umweranda Cipriano yavuze mu binjana vya mbere ati atari muri ekleziya nta handi hari ubukiriro. Ari uko biri two kwiyumvira ko ari nkenerwa kuba umukristo. Vyongeye kugira ngo umuntu wese akizwe birakenewe kumenya Yesu Kristo mu buryo butomoye. Kuva mu ntango z'ubukristo abantu bariyumviriye mu buryo bwinshi kurukiza rwoba ruri n'ahandi atari mu mbibe ziboneka z'ubukristo. Abakurambere b'ekleziya kuva mu kinjana ca kabiri akarorero n'umweranda Justino w'i Roma bavuga ko hari imbuto za jambo, no kuvuga ko mu yandi madini tuhasanga amakanda y'ukuri kwa jambo yamaho w'Imana, du verbe éternel de Dieu. Bien sûr, c'est avec Vatican II que... Mu vy'ukuri tubona ko Vatikano ya kabiri ariyo yazanye ikintu gishasha. D'abord, on comprend que hors de l'Église... Mu vyashikirije niho ubwa mbere dutegera ko rya jambo ngo atari muri ekleziya nta handi hari ubukiriro rifise insiguro itomoye ryisangije. Kuko mu binjana vya mbere iryo jambo ntibariroresha kuri bose, ryari ryerekeye abihakana ekleziya hamwe nabo bose bari baronse uburyo bwo kwemera inyigisho y'injiri ariko bakiyankira. Et en plus, quand on dit... Vyongeye iyo bavuze ekleziya nukumva nk'uko inama nkuru yabitegereye ko ekleziya irengeye imbibe z'indinganizo ziboneka z'ico twita
ekleziya. Twebwe nyene ubwacu ntidushobora gutomora neza abari muri ekleziya n'abatari muri yo. Mu yandi majambo twovuga ko hariho ekleziya ifise indinganizo zizwi, hakaba n'ubwami bw'Imana. Ubwo bwami ntidushobora kubutandukanya na ekleziya. Ekleziya ni intimatima y'ubwo bwami, niyo tanguriro yabwo, ariko imbibe z'ubwo bwami si twebwe dushobora kuzishinga. Vatikano ya kabiri mbere irarengeraho na kure. Mu rwandiko ruteye igomwe rwitwa Gaudium et Spes mu kigabane ca 22, abepiskopi bari muri iyo nama nkuru bafashe ingingo yo kugaragaza ukwemera kw'abakatolika muri aya majambo: abagenewe gusangira ikinyegezwa ca Pasika sabemera Kristo bonyene, ahubwo n'abantu bose b'umutima mwiza inema ikoreramwo mu buryo burengeye amaso yacu. Inema ikora ku buryo burengeye imbibe tubuzi z'ukwemera Yezu. Muri urwo rwandiko Gaudium Spes babandanya bavuga bati: dutegerezwa kumenya ko umutima mweranda ha bose mu buryo buzwi n'Imana ubushobozi bwo gusangira ikinyegezwa ca Pasika. Muri mutima mweranda abantu b'umutima mwiza barondera vy'ukuri Imana, baronkurukiza. Abo bantu mutima arashobora kubasangiza ikinyegezwa ca Pasika naho bataba bazi Yezu Kristo mu buryo butomoye. Vatican II va plus loin encore. Mbere Vatikano ya kabiri iratera n'indi ntambwe. Iyo nama nkuru irashika kuri iri jambo ko mu yandi madini hariho ukuri n'ibintu vyeranda. Iravuga ko mu yandi madini hariho ukuri n'inema z'Imana. Or le mot saint, iryo jambo rero rivuga ubweranda n'inema yerekana neza ko atari kwa kuri umuntu wese ashobora kumenya ku bushobozi bwiwe, kubera ko azi kwiyumvira cane canke azi ubundi buhinga, canke ko agukura mu mico kama. Ukuba mweranda bishaka kuvuga ko umuntu asangira ubweranda n'Imana. Inema nayo yerekana ko ari mutima wenyene akora. Muri make inama nkuru ivuga iki? Itubwira ko no mu yandi madini mutima mweranda akora mu buryo bwo gukiza, ariko inama nkuru ntivuga ko dushobora gukizwa n'ayandi madini. Ici inama nkuru ivuga nuko mu yandi madini hari ibintu mutima mweranda ashobora gukoresha kugira dukize. Niba umuntu wese w'umutima mwiza ashobora gukizwa atarinze kumenya Yezu Kristo mu buryo butomoye, twovuga yuko umuntu wese ashobora gukizwa n'iyindi mana atari ya Yezu Kristo. Hoba hariho izindi nzira z'ukuri atari Yezu Kristo? Non. Oya. L'enseignement des Écritures. Kuri iyo ngingo inyigisho y'ivyanditswe vyeranda ni ekleziya iratomoye. Hari umukiza umwe rudende, ni Yezu Kristo. Dieu est unique. Imana ni imwe rudende, kandi n'umukandizi hagati y'Imana n'abantu n'umwe rudende, ni Yezu Kristo yitanze kw'incungu ya bose. Tout homme qui est sauvé, umuntu wese akijijwe, haba mu gihe Yezu amariye kuza mu bantu canke imbere yaho, ni Yezu Kristo aba yamukirishije ububabare bwiwe n'izuka ryiwe. Nta zindi nzira z'urukiza ziriho. Ntihari Kristo w'abakristo ngo habe uwundi Mesiya w'abayahudi canke Muhamedi, rero kumbure ikorowani ku Bayisilamu, nta Krishna ku bandi, twodondagura n'abarutanga aho, nta zindi nzira z'urukiza ziriho. Twese dukizwa n'umukandizi umwe rudende, ni Kristo Yezu.
niba Kristo akiza n'abatari muri ekleziya, ni kuki umuntu yorinda kwinjira muri ekleziya kugira ngo akizwe? Ni kuki babatiza? Ubwo ubu Kristo niyo nzira y'ukuri yuzuye kurusha. Aucune autre religion n'est une voie de salut. nta rindi dini rimeze nk'ubukristo mu nzira y'urukiza. Ntawoshira ubukristo n'ayandi madini ku rugero rumwe. Ekleziya ya Kristo ni umubiri wa Kristo. Bibiliya, ibitabo vyeranda vy'abayahudi n'abakristo n'ijambo ry'Imana, canke bishobora kwitwa ijambo ry'Imana. Mu masakramento ya ekleziya, masakramento ya Kristo, niho Kristo bwiwe aza gukorera. Ku bwa mutima mweranda, ayo masakramento ararangura neza ico yagiriwe. Ivyo ntidushobora kubivuga ku yandi madini. Hari ibintu rukiza rushobora gucamwo muri ayo madini, ariko ruguma ari rwa rukiza turonka muri Yezu Kristo, kandi urwo rukiza nta handi turusanga ku rugero rw'umusesekara atari mu bukristo. Nivyaba bidakeneye kumenya Yezu Kristo mu buryo butomoye kugira umuntu akizwe, hariho akarisho ko kumumenya. Même si nous pouvons être sauvés sans connaître naho dushobora gukizwa tutamumenye Yezu Kristo mu buryo butomoye, uwumumenye abahiriwe kandi yunguka ivyiza vyinshi vy'agatangaza. Twobigereranya n'ubudasa hagati y'impumyi n'uwubona. Impumyi ishobora kubandanya ibaho, ntikeneye kubona kugira ibeho, ishobora kubaho imerewe neza, igakora n'ibintu vy'igitangaza. Ariko hamwe yogira Imana igashobora kubona, ibiyikikije vyose vyoca bihinduka, ikabibona ukundi gushasha, ikabibona amabara n'umuco extraordinairement rempli de couleurs, de lumière. Ubudasa rero nubwo umuntu arashobora kubaho no gukizwa, agakizwa atazi Yezu Kristo mu buryo butomoye. Ariko iyo umuntu amenye Kristo, ubuzima bwiwe buca bugwirirana, akaronka urukiza rumushikira ku ngero nyinshi zitagira iherezo. Ko Kristo ari we Musa akiza, mbega dutegerezwa kumenyesha abavukanye bo mu yandi madini? Canke ko kwemera kuganira nabo ko mutima mweranda n'inema bikorera mu idini ryabo? Pour répondre en une phrase, twomumenyesha kandi tukaganira n'abandi. Sugutora rero kimwe muri ivyo bibiri, kumenyesha canke kuganira, ahubwo no kumenyesha kandi no kuganira. Nkako naha nyene ivyanditswe biratomoye, duhamagariwe gukwiragiza inkuru nziza. Umutumwa Pawulo avuga ati noba ndarwiciriye, ntavuga ati boba barwiciriye. Aratomora neza ati noba ndarwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Turazi ko ukwemera kwacu kwibonekeza iyo tukumenyesheje abandi. Twihweje ingene Yezu arungika abigishwa biwe, yamavu abarungika kumushingira intahe no kumenyesha inkuru nziza. Genda rero mwigisha abantu bose, mubabatize ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. So kumenyesha rero Kristo gusa, ni nuko babatiza. Iyo rero hari uwo dusavye batisimu, ntidushobora guca kubiri n'ico Mutima Mweranda ariko arakora mu mushaha wiwe. Duhamagariwe kumenyesha no kubatiza. Ivyo ni vyerekeye kumenyesha.
Il reste le dialogue. hasigaye ivyo kuganira. À Assise en 1986, Mu 1986 yasize Yohani Paulo wa kabiri yarakoranije abaserukira amadini makuru makuru yose yo ku isi kugira basabira amahoro. il ne leur a pas annoncé l'évangile. Ntiyabamenyesheje inkuru nziza, Une écoute, un dialogue. yarabateze amatwi, baraganira, umwe wese asabira amahoro. Prier pour la paix. Le dialogue est trouver la Ukuganira, ukubona ko abandi tuvukana, navyo nyene biranga inyifato y'abakristu. Kubera iki? Si ingendo yo kurondera ubumwe canke yo kunywanisha amadini, ni ingendo yo kugira urunani rwo kurwanya ubworo, kurwanya akarenganyo, kurwanya ugukunda ivy'isi no kurwanya indwano. contre la guerre. Ensemble, nous pouvons lutter. Tugiye hamwe twoshobora kurwanya ingendo y'iterabwoba no gukoresha inguvu. Personne ne pourra. Amadini natashobora kurandura ingwano mu bantu, Malheureusement, nta wundi azobishobora. Noneho turazi ingene religion au nom bibabaje kubona ingwano nyinshi ziba zitirirwa idini canke amadini. que nous Dushoboye kuganira tugategera rwose ko aho turi hose tuguma turi abavukanyi, tuba turonse ikigwanisho co gutsinda ibigwanisho. Turabisubiyemwo, ntiduhitamwo kumenyesha canke kuganira, ahubwo turamenyesha kandi tukaganira. dialogue, mais annonce et dialogue. Mu kubandanya turondera umuco ku vyiyumviro vy'Imana vyerekeye amadini, Patiri Etienne Rono yaremeye kudusabikaniriza ivyo yagiye arabona mu buzima. J'aime ce mot de Hans. Iri jambo rya Hans Kung ryaranshitse. Nta mahoro azoshoboka ku isi hatabonetse amahoro yo hagati y'amadini. Ivyo ndavyemera gose. Etienne Rono ni umusaseredoti wo mu muryango w'abapatiri bera, abamisiyonari ba Afrika, yarigeze kuba umukuru w'uwo muryango. Ni umuhinga mu vyerekeye kumenya Islam, yarabaye imyaka irenga 40 mu bihugu vya Islam, nko muri Tunisia, muri Yemen, mu mazinga ya Zanzibar na Pemba, hafi ya Tanzania. Hanyuma araba i Khartoum muri Sudani. Turetse uko kumenyera ibihugu vy'abayisilamu, yarakurikiranye inyigisho zinonosoye zerekeye Islam i Roma. Mw'ishuri kaminuza rya Papa ryagenewe kwigisha ururimi n'imigenzo ry'Abarabu n'idini rya Islam. Etienne yararongoye iryo shuri kaminuza imyaka irenga 6. Mu buzima bwiwe yagejeje kuba nk'ikiraro gihuza amadini. C'est sûr que le Yémen a joué un grand rôle dans mon itinéraire. Koko igihugu ca Yemen caragize uruhara runini mu buzima bwanje. Narahabaye imyaka 8 mba aho banyakiriye mu muryango w'abayisilamu. Nkihashika nahasanze serugo, inarugo n'abana 3. Aho nahava hari hiyongeye ko abana 3 canke 4. Narabonye ingene umuryango gwirirana n'ingene ubaho. Mbona ko nagize amahirwe mu buzima kuba narashoboye gusangira ubuzima bwa misi yose n'umuryango wo mu gihugu c'abantu bataratera imbere. Ariko ngira ndubahutse mu kuvuga iryo ngira mvuge, novuga ko nagerageje kwerekana akamoto keza ka Kristo muri ico kibano, muri uwo muryango usanzwe. Ce milieu de cette petite famille et du quartier environnant. Les musulmans en façon générale ont beaucoup de Abayisilamu bose birabagora gutegera indagano yacu y'ubwere ntegegwa. de chasteté. Et je dois dire que ayant vécu Muri iyo myaka 8 nabaye muri uwo muryango, transparence, novuga ko atacu twahishanya. Iyo duhaye n'ababanyi canke abagenzi, ikibazo cama kigaruka cari iki: abana bawe bari hehe? Kuri bo nategerezwa kuba mfise abana.
nobabwira ko uwari ampaye indaro ari we yishura avuga ati oya, Etienne ntiyubatse ubuzima bwiwe, yabuhebeye igisabisho, ashaka kuba umuvukanyi wa bose. Byaranezereza rwose. Nibwira nti nimiburiburi hariho urugo rumwe rwategereye by'ukuri ico ihamagarwa ryanjye ryerekana. Ubu novuga yuko iyo bambajije ivyerekeye Islamu birangora kuvuga Islamu ndayitanguje n'urudome rukuru I. Kuri jewe Islamu ndayibonamwo amasura y'abantu twagiye turahura. Des personnes rencontrées. ubwo muri iki gihe hari uwovuga ko abayisilamu benshi bazi neza ico arico ubukristu. Il y a au fond un problème. Ubiravye hariho ikintu kigoye, ni uko abayisilamu bafatiye ku byo basanga mu ikorowani biyumvira ko bazi kuturusha ico arico ubukristu bw'ukuri n'inyigisho y'ukuri ya Kristu, kandi bakabona ko ibyo basomye bishigikiwe n'ubushobozi bw'Imana kuko ikorowani ari ijambo ry'Imana. Harabuze rero ikintu kinini mu migenderanire yacu na Islamu. No kwifuza ko abagenzi banje b'abayisilamu bo kwibaza kurusha uko babigira ubu kugira ngo bemere kumenya inkuru nziza nk'uko natwe tuyitegera. Tel que nous le percevons nous-mêmes. J'ai eu dans ma vie l'occasion de beaucoup. Mu buzima bwanje nararonse uburyo bwo kuja ahantu henshi. Narakunda kuja aho bagurisha ibitabo kugira ndabe ivyo baha urwaruka rw'abayisilamu ngo bungure ubwenge. Ndabahaye akarorero, nobabwira ko ntigeze ndahasanga inkuru nziza canke Bibiliya mu Carabu. De l'évangile par exemple ou d'une Bible en arabe. Dans le Coran, mw'ikorowani ntibavugamwo Yesu, bavuga Isa. Nawe Ayisa wo mw'ikorowani, Yesu ku bayisilamu ni umuntu nk'abandi, ni umuhanuzi mukuru, tuvuge gutyo, ariko si umwana w'Imana namba, bitaye ko ntiyabambwe ku musaraba. ntitubona kumwe namba Yesu. Mbe twovuga ngo iki? Ubwo dufise Imana imwe kandi tukayibona kumwe? Bien sûr que nous avons. Ni ivy'ukuri dufise Imana imwe, dukoresha iryo jambo ko ririho, ariko nshima irindi dusanga mu nyandiko z'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Basenga Imana imwe rudende dusenga natwe. Iyo mvugo ntihinyitse namba, ko iyo Mana imwe rudende bayitegera ku buryo budasa namba n'ubw'iwacu ni ibintu bigaragara. Ubwa mbere ho ntibemera ubutatu bweranda, kandi bagahakana bimwe biboneka, ibinyegezwa bitatu bikuru bikuru biranga ubukristo, ari vyo ukwigira umuntu kwa Yesu, ugucungura abantu n'ubutatu bweranda. Dans l'islam, Dieu est très généreux. Muri Islamu Imana ifise umutima utanga utitangira itama. Imana ni umunyakigongwe, ni indavyi n'ibindi. Jewe uko ndavyumvira nuko muri Islam Imana itanga, ariko mu bakristo Imana iritanga. Uko ndavyumvira aho niho hari inshimikiro ry'ubundi budasa bwose. Aritanga ni ukuvuga ko dutumiriwe gusangira ubuzima n'Imana, ariko muri Islam umuremyi n'ibiremwa biratandukanye ku buryo ataho bishobora guhwanira. Moi j'ai la conviction absolue. Ndemera ntakekereza ko umuhanuzi Muhammad yahuye n'Imana kandi akayimenya rwose mu buzima bwiwe. Ceci étant,
j'ai du mal à entrer dans la conception. ariko ivyo naho ndavyemera ntikibuza ko bingora gusangira icyumviro n'abayisilamu babona ko umuhanuzi yabahaye nk'igikoresho co kuvugiramwo ijambo ryoba ryashikirijwe n'Imana akaribwirirwa n'umumarayika Gabriel. Igitabo c'ikorowani kikaba gifise ico camukako coba kibitswe mw'ijuru kwa Mana. Uko niko inyigisho y'idini rya Islamu ribivuga. Birangora kutabona ko mu guterateranya ibiri mw'ikorowani umuhanuzi yagiye araronka ivyiyumviro vy'ibihe yabayemo no mu migenderanire yashoboye kugiranira n'abakristu, mbere cane cane niyo yagiriranye n'abayahudi. Ikorowani ifise ibimenyetso vyerekana ko yakuye vyinshi kuri Bibiliya. D'une très grande influence biblique. Nous, dans Net for God, on vient de... muri Net for God duheruka kwerekana amasinema abiri, uburyo bubiri budasa bwo guhura n'idini rya Islam. Ku bwawe inyifato ibereye yo biyihe kugira umuntu abe icabona ca Yezu mu Bayisilamu? Je trouve que cette double approche avec des sensibilités Ubwo buryo bubiri budasa nabonye hari ico umuntu yobukuramo. Naciye mbona n'ingoga ico bisana n'ijambo rya Francisco Mweranda ryanshitse ku mutima. de Saint François qui, dans une première Mw'itegeko rya mbere ryitwa Regula non bulata yavugamwo abaja kuba saraza. Ni iryo jambo bakoresha ico gihe bashaka kuvuga abayisilamu n'abarabu. Ntiyatandukanya inyifato zibiri. entre deux attitudes. abavukanyi bagiye mu basarase bashobora gutegera igikorwa cabo c'abantu b'Imana mu buryo bubiri. Bashobora kutagira ico bavuga na kimwe, bakagamburukira ikiremwa muntu cose kubera Imana, bakemeza gusa ko ari abakristu. Canke babonye ko ari iryo shaka ry'Imana, bakamenyesha ijambo ry'Imana kugira ngo abapagani bemere Imana mushobora vyose, Data, Mwana, Mutima Mweranda, umuremyi w'ibintu vyose, n'umwana wayo mucunguzi n'umukiza, bakemera kubatizwa kugira babe abakristu. Et je pense que ces deux attitudes, Nyumvira ko ubwo buryo bwompi buri no muri jewe. Mbona ko vyongora cane kuvuga ico notora n'ico noreka. Ariko ga umuntu avyihweje neza asanga ari inzira y'urukundo. démarche de l'amour. Que faire devant l'islam? Umuntu yogira iki imbere ya Islamisme? Iyo mihari y'abantu bakoresha idini rya Islam mu kugirira nabi abandi, twobivuga kwiki? Il faudrait une protestation plus véhémente Hari aho binshikira kubona ko bikenewe kwiyamiriza n'ishavu ryinshi iyo mihari ikoresha idini rya Islam, kandi ko vyari bikwiye ko tunavavanura rwose nabo bakurikira iyo nzira y'idini rya Islam rishira imbere inguvu n'ubwicanyi. me disait un jour, Hari umugenzi w'umuyisilamu ava muri Palestine yambwiye umunsi umwe ati kwinjira mu idini rya Islam biroroshe kuruta kurivamo, ariko kandi natwe nituvyemere ukwishira no kwizana mu vy'idini nk'uko tubitegera ubu vyarafashe igihe kirekire imbere y'uko vyemerwa mu bagatolika. Ubu niko biri, abantu babona ko uko kwishira no kwizana biri mu ngingo shimikiro z'agateka ka muntu. Nyumvira ko Islamu gifise urugendo ruzoyishikana kwishira no kwizana ko umuntu wese mu kwitorera ico ashaka atagahato. chaque individu devant ses choix sans aucune contrainte. Et lorsque, par exemple, Akarorero ni nk'iyo bankiye umwigeme wo mu Islam kubakana n'umukristo. Kuba ari nk'ukumuhatira kuguma muri Islam yiwe. on fait un petit peu pression pour qu'elle reste dans son islam. Ou au contraire,
ariko biranashika ko basaba umukristo ngo abanze kugira shahada administrative kugira ngo yinjire muri Islam. Bamubwira bati vuga gusa ico gisabisho cyo kwemera bizoba bikwiye. Mbona ko ivyo bitabereye kandi nifuza n'umutima wanje wose ko aho hantu Islam yohatereramwo imbere. Qu'il y ait un progrès de l'islam de ce côté-là. Nous, dans la fraternité, mu muvukano mpuzamakungu w'abemera kristu twiyumvamwo uwo muhamagaro w'umukama wo kubandanya gutera intambwe mu migenderanire dufitaniye n'abisilamu. None uduhanuye iki? La première étape est certainement dans la connaissance. Intambwe ya mbere ni ukumenya Islam, ni ukurengera ibikunda kuvugwa ku ba Islam bidahuye n'ukuri, ni ukugeza kumenya Islam uko imeze nuko ishaka kumera. Tel qu'il veut être. Et puis bien sûr, ne manquer aucune occasion de Nitugishe na rimwe uburyo bwo kugira ico twise ikiganiro c'ubuzima mu kwakira neza ababanyi b'abayisilamu duhwanira henshi muri ino myaka. très souvent. Parce que je crois que Kuko naho hakiri ibigora muri iyo migenderanire kandi ngira n'abagenzi bacu b'abayisilamu ivyo barabizi neza. nos amis Naho rero hari ibigora dutegerezwa kugira ibishoboka byose kugira ngo duhwane. absolument arriver à se rencontrer. Muri kuno kwezi dushobora gusabira imigenderanire yacu n'abayisilamu kugira ngo tubamenye neza kurusha, dushobore kuganira nabo mu rukundo no mu kuri. Ijambo ryo muri kuno kwezi turisanga mu ibaruwa rya kabiri rya Timote ikigabane ca kabiri akarongo ka 5 n'aka 6. Imana ni imwe rudende, n'umukandizi w'Imana n'abantu ni umwe rudende, Kristu Yezu nawe nyene akaba umuntu yitanze ku incungu ya bose.